Hello everyone! Mayong udto sa kaparehan ako nga small content creator no. So flex lang na ako ning usa ka akong bana ka construction worker. So lantaw og sudunga gid ninyo kung unsa ka kapoy kabugat ug kainit sa trabaho na kuan unya gamay ra kayo og sweldo dili jud parehas anang nakahuman jud kanang eskwela nga makapangita jud sakto nga trabaho sa mga kabatanunan karon labi na nga lisod na kayong panahon. So eskwela jud magtarong samtang naapagay mo pa eskwela ninyo kay dili gyud dalim na nga trabaho. So nantawan nyo grabe jud kainit mo jud na inyong sudunga tinarong gid mag-eskwela mga kabatanunan para dili mo maparehas nga nakabugat ang trabaho. So maura to, thank you, salute ko sa tanan ng mga construction worker. Oh, God bless, thank you, daghan kayong salamat sa tanang mga naglantaw. Bye bye, God bless.